салому дуруду эҳтиромот ба бинандагон, мардум, мухлис, мубориз ва озодихоҳ. умид аст худо дорем ки якояки шумо хуб, сеҳат, саломат ва сарбаланд ҳам бошед. хуб дӯстои азиз, аз шумо лайк падилед, то ки ба дигарон бараса. аз мо гуфтан тасмим гирифтан аз халқ, яъне ки халқ худаш метавонад ки тасмими худша бигира. алейкум салом. имрӯза суҳбати мо бигем ки воқеаҳое ки дар тоҷикистон мешава ҳарсола такроран, боз ҳам такроран ва аз ин чизҳо бигем рустами эмомалӣ ва эмомалӣ раҳмон фарзандаш аз ин чизҳо барои худшон як хайп меган ку кадику меган ку хайпсозӣ аст. албатта ҳамаи шумо дидем ки рустами эмомалӣ дар мобайни шаҳр дар таи барфу борон барое ки хеле пейзаж, хеле ситуатсия бигем ки дар тоҷикистони зимистонда набуд, ҷаласа гузаронд, яъне чихтакӣ, ҷаласаи чихтакӣ биномима мира мешавад. ҷаласаи чихтакӣ ки дар ҳолате ки рустами эмомалӣ кабинет дора ва бигем ки идора дора ва бибинем ки тасмим нагирифтагӣ чизҳо аст. яъне ино нишонаи ӯро дорад ки тайёрӣ ба ин чиз дидагӣ набуданд. и як ва тарафи дигаре ки нишонае дорад просто ҳамон як хайп кардан, картинка зур, пейзаж зур, барф омадест, рустами эмомалӣ дар поён, дар таи борон дафтаро дар дастошон барф задест, дафтар тар мешавад, хунукӣ дар ручка наменависа, менависа, немети значенди. хулас як картинка созӣ буд. албатта ки садои рустам набуд, чун ҳар вақта ва ҳама вақта аз тани рустам бигем ки ҳофиз манам бародарам месароя. хеле шер гӯш кардагем, шинайдагем, ҳофиз манам бародарам месароя. рустам эмомалӣ раиси шаҳра танаш нав бояд видуши бигем ки чӣ гап зана, видуши телевизион гап зана. барои ҳамаи бигем ки хеле ситуатсияра меган ки ҳофиз манам бародарам месароя. хуб дӯстои азизам, хулас ҳам хеле як барнома гузашт, бигем як барномаи бозам бигем хайпсозӣ аз рустам гӯё ки як ғамхори миллатсозӣ ва ғайрасозӣ буд. аммо бигем ки бисёр раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси намояндагон палатаи болои раиси шаҳри Душанбе ва ваҳдат дар ҳам вехи Душанбеай бигем овзад мо надидем ки рустами эмомалӣ дар уҷа бошава аз он корҳо дидан кунав ва бигем ки гуфтан кунав. аввалан агар бигирем ақли рустам дар ин кор намегирад. сабаб чи аст? рустам дар ҳаёт зиндагӣ яъне чӣ ҳаст, сохтани зиндагӣ, яъне аз ӯ дида як нам ҷавоне ки бигем 17-18 сола, 19 сола дар Россия 3-4 сол боз бечора аз 15-16 солагист азоб мекашад ку ӯ медонад чӣ хел кор кунад, чӣ хел зиндагиро бара. ӯ мақсад дора, Россия омадагӣ аст, ӯ ҷавон мақсад дора. оташа нон додан дар кор аст, очаша нон додан дар кор аст, хона сохтан дар кор аст. ӯ расходора ку мақсадша медона, расшодша медона. яъне ӯ инсон аз рустам дида баақлтар аст, ӯ ҷавон. як ака анекдотои бемаънӣ дорам, бугум дар эфир туғрӣ намегира. хеле анекдото ми рустам да туғрӣ мегира, не ки бигем дар байни мардум туғрӣ намегира. ба ҳар ҳол ака ман бачаи худам ҳақорат мекардагӣ инсон нестам дар зиндагӣ. як оилаи культура тарбия шидагӣ, калон шидагӣ. хотире ки баъзан вақто ҳақорат кардам, баъзан вақто ғазабӣ гуфтам, баъзан вақто бигем як
баланд гуфтам. ин ҳамаш як сабаб дошт, як сабабе дошт ки ман ин кора бояд мекардам. яъне сабаби аслӣ аввалан баланд мегуфтам, таҳқир мекардам, дашном мекардам. сабабаш ки шуморо бедор кунам ва шумода дух битам мардам натарса аз ин чизо. аз ҳамин сабаб ман ин калимаҳоро бигем ки истифода мебурдам. яъне ки нест ки ман худам дар кӯчаҳо ё дар дигар ҷо маро мешинохтаги одамо хуб медонанд ки ман инсони ҳақорат, дашном, хеле чизо истифода мебурдаги инсон нестам. не ки ман қасдан истифода мебурдам ин чизоро ки то ки мағзи шумода бираса ки эмомалиро мешава ҳақорат карда, эмомалиро мешава дашном карда, эмомалиро мешава таҳқир карда, мешава баланд гап зада гуфта барои ҳамон бигем ки ҳамин калимаҳоро истифода мебурдам. аслан ман худам хеле инсон нестам. дар ҳаёт як инсони ором ҳастам. маро медонистаги ҳама одам медонад. то он вақте ки ҳамо кришара набаранд агар бигем ки ором бисёр гап мезадаги инсон нестам. бештар гӯш мекунам гап мезадагиёро. хулас гап дар масъалаи намерава. аммо имрӯза бигем дар масъалаи селфи Рустам меравад. селфи Рустам ва доимо дастошоно оташ қатӣ ҳамтарӣ мекунанд. короче аз тани ино ҳофиз иноано бародаршон месарояд. аз тани ино новости ахбор бигем ки корректировка мекунад. Рустам чӣ мехост ва чӣ мақсад дошт аз ин селфиҳо. Рустам худаш гуфта натонист. аз тани ӯ бигем ки хабарнигор гуфт ки Рустам дидан кард кӯчаҳоро, дастур ва ғайра чизо. хулас дар ин картинкаҳо мо бисёр чизҳо метавонем бибинем ва бигем. аммо картинкаи аслӣ дар инҷа ҳаст. мо боре ҳам надидем Рустами Эмомалӣ ҳамон занҳое ки кӯчаҳоро руфта истодааст аз оно дидан кунад, аз ҳоли оно пурсон кунад. баъд аз навори ма баъд Рустам маблағ ҷидо мекунад барои ӯ ташаккурпулӣ барои барф тоза карден модарҳо гуфта. асли воқеаро бибинед. як гурӯҳ бигем блогерҳо бигем ё намедонам ё дар олами интернетӣ таблиғотбари Эмомалӣ Раҳмон бигем ҳукумат Рустам Сосон намедонам дигар Исмоил ҳаст авлоди Раҳмонов таблиғотчии интернетӣ бигем ӯро иштибоҳ намекунем. оно як гурӯҳ новостиву хабарнигорҳо ҳастанд ва гурӯҳи дигар бигем ба ном блогерҳо, таблиғотгарҳои ҳукумат ки барои ино бутерброд бурданд, чойи гарм бурданд ва ин чизҳоро рӯи навор овардан. бисёр кори хуб кардан. ин корро кардан албатта ки яъне аз як тараф хубӣ кардан, в кавичках гуфтем, хубӣ кардан, аз тарафи дигар барои моро навор баровардан додан ки барои шуморо навор баровардан додан. бибинем ки Эмомалӣ Раҳмон дар $100 миллион самолёт метавона бихара. набераш бигем ки 50-60 мошинои $150,000 $1 миллион $1 миллион феррарио свор мешавад дар Тоҷикистону дар Дубай дар дигар ҷо. айши ишрат тумбичкаша ҳуй мекуна пачкои доллара дидагена намо қанавқа пачкои доллар қатор дар хонаш дар хонаш тари долларо чиндагиянд. аммо Тоҷикистони мо техникае надора ки бигем ки барф тоза кунад. имрӯза техникаи Тоҷикистони мо бигем ки модарои тоҷик техника шидаги аст, иваз кардаги ҳастанд техникаро. мефаҳмед намира? модарҳо техникаро иваз кардаги ҳастанд. бибинед дар Аврупо як система ҳастай. ман аз ҳамин система ба ҳукуматдоро пешниҳод кардани ҳастам. як системаи бигем давлатдори Аврупо ҳаст. бале баъзан ҷойҳое ҳаст, бисёр ҷойҳои мушкилӣ ҳаст ки дар оҷа техникаҳо ворид шида наметавонанд ё техникаҳо наметавонанд дар оҷа мисол ё танк кӯчаҳо дигар чизҳо ҳаст ки мисол ҳам движениҳо ман нашавад, техникаҳо ман намедроя уҷора дастакӣ истифода мебаранд. дар Аврупо ҳамин чиз ҳаст, яъне ки баъзи ҷойҳое ҳаст, хусусан тротуарҳо бигем ки мисол тротуарҳо майда аст, техникаҳои ози акас техникаи майда ман фикр кунам ки баъзи ҷоҳошда истифода намебаранд, наметавонанд. чӣ ҳаст? шинондани гул, дарахт, кӯча, ободонӣ, гулшинонӣ ва ғайра чизҳо, қайчӣ кардан, алафҳои гула тоза кардан ва ғайра корҳои ободонии шаҳр
пешниҳод ба суду прокурор ҳасти чиз мегӯем дар Аврупо як систем ҳаст. ҳамин система метавонем ки дар Тоҷикистон истифода барен, аммо адлона истифода барен. ранги Аврупо воре нашава ки дигар ҳамин ҷангалеш кинен партоем. дар Аврупо мисол мегирем як шофёр як нарушение мекунад. мисол мегирем як хоб инсон як ҷиноят мекунад, як ҷода як арақ мезана, кӯча мебурояд, як кор мекунад, дигар хулас яъне ки ҷиноятҳое ки бигем ки ино ҷиноят ҳам гуфта намешавад. баъзан ҳолатҳои ситуатсияё намедонам мегӯям ку ҷойҳои ҷамъиятиро бигем ки нором кардан ҳолатҳо мешавад аз тарафи баъзи инсонҳо. ӯро суд қарор мебурора барои уно маблағ штраф невада киса намезанава барои нами ободонӣ, барои нами шаҳр дар ҷои зисташ ё минтақаҳое ки ҳамун лозимӣ ҳаст барои унҳо кор мефармонад. кор шахсан и ҷаримаро ман гирифтагӣ ҳастам. 300 соат соати корӣ, 300 соати корӣ барои ман ҷарима кардагӣ ҳастам. аммо и 300 соат чӣ хел тақсим мешавад? мисол гирем чанд моҳ тақсим мешавад ва ура худат яъне ура дар ҳамун ҷаримашаванда ихтиёр метан. вақти тра 300 соат корӣ суд ҷарима кард, ҳаққи ҳамун ҷаримара ура ихтиёрша дар ту метиҳад. то шояд наму 300 соата мисол гирем ҳар ҳафтаи рӯзои якшанбе бибирои 8 соат кор кунӣ, ё ки рӯзои шанбе якшанбе бибирои кор кунӣ, ё рӯзои душанбе сешанбе, ҳамун мобайни озодие ки вақт дорӣ худат берун аз корат вақт дорӣ. шояд мегӯӣ ман рӯзона меём 2 соат кор мекунам. мисол 2 соат меём кор мекунам. барои ё хусусан бригадаҳо ҳаст, бригадаҳо ва тра дар ҳам бригада номнавис мекуна. вақти трафти соатта менавишӣ имзо мекунӣ, биромадӣ соатта менавишӣ имзо мекунӣ. хатори унамо бригада дар ободониҳо бигем ки унамо ҷарима. мисол як одам нарушад кард, светофора гузашт, ак намешавад бигирен ура 300 соат ҷаримаш кунед. хоб як светофора гузашт 60 соати корӣ, 80 соати корӣ, 100 соати корӣ. мисол мегирем оддитарин ҳамун мисолҳои бигем оддӣ. мисол 80 соати корӣ, 90 соати корӣ, 40 соати корӣ, 50 соати корӣ. ҳамин чиза дар ҳамин мардум ҳамин обществора ҳамин ободонира ҳамин Аврупода агар шумо кӯчаҳода бибинед ки одамо гил шинондестанд, ӯо хусусан команда нестанд, ӯо намо ҷаримашидагиҳо ҳастанд, намо ҷаримадорҳо ҳастанд. дар уҷа бойам ҳаст, камбағалам ҳаст, пулдорам ҳаст, бепулам ҳаст, раисам ҳаст, бигем рабочи оддиам ҳаст. хоб любой инсон дар уҷа обши команда мешавад. аз раис саркардагӣ ҷиноят кардагӣ раис. мисол гирем то оддитарин бигем қишри ҷомеа ҷиноят кардагиҳо, мисол нарушенӣ кардагӣ ва ғайраҳо дар уҷа истифода бурда мешавад. яъне барои соати корӣ мешавад. барои ман мегӯм ки ман авария карда будам. мисол барои ман 300 соат як гузаштагим як воқеада 300 соати корӣ бигем мара ҷарима карда буд ва ман 300 соати корӣ ман рӯзона 1 соати ихтиёр карда будам. баъди соати корим 1 соат аз фалон соат то фалон соат ман метавонам бигем чӣ кор кунам, кор кунам. хоб яъне ман минтақама ихтиёр кардам, гуфтам дар ҳамин минтақа ман доимо постоянно ҳамин минтақада мешавам, ҳамин ҷои зиндагим аст. ҳамин минтақада мисол мо чӣ кор мекунем, меем кор мекунем. мерай дар уҷа мошин истодагӣ аст, жикетча доранд, жикетчара метанад зардака мепӯши жикетчара. мисол гирем инамиҷа гил шинондан дар кор аст. хоб ҳама одамо аст уҷада як тунести уҷада раис дигар бизнесмен ҳама аст ҷарма. унамуҷа 1 соат гил мешинонӣ, баъди 1 соат имзо мекунӣ ки 1 соат кор кардӣ рафтӣ. ҳамин хел 300 соата бигем чӣ кор кардам, ман кор кардам, халос кардам. ва дар 300 соат шояд чӣ қадар ҷора ма гил шинондем, шояд чӣ қадар ҷора бигем ки алафша дравидем, чӣ қадар ҷора бигем ки ободониша кардем. яъне ки ин чиза намешавад ки дар сари модари тоҷик бор кунӣ. ман фикр кунам ки совети ма дар ҳукумат даркорӣ ҳаст, барое ки уно и ақла надоранд, и фаҳмиша надоранд. фикр кунам даркорӣ ҳаст.
یعنی در روزی دروز در تاجیکستان ما штраф ها میکنین، штраф میکنین کو پول میگیرین کو نخواد پول شبته همین را پول نمیگیرین، همون مبلغ ده مثال همون جریمه را همون стоимости مبلغ ده حساب کرده ساعت کاری تاجیکستان ده یک ساعت کاری چند سم مبلغ است، یک ساعت کاری چند سم است، یعنی یک ماه ده یک انسان میونه چند سم اویلیگ میگیره. فرض کردیم 2500 سومون یا فرض کردیم 3000 سومون اویلیگ میگیره، فرض کردیم 3000 سومون اویلیگ میگیره. همین 3000 سومون 160 ساعت ده 8 ساعتی تقسیم کنین، مثال یک ساعتش چند سمی میبروه معلوم میشود. مثال 2500 تقسیم 160 کنین، همونجا خودش میبروه که چند سمی ساعتی کارید میبروه. یک آدم جریمه کردین مثال 800 سومون 700 سومون 600 سومون، همین 600 سومون همون روز ده روزی کاری چند سم میشوه همون را تقسیم میکنی، همون قروز کار میتیوده تمام. او اختیار کنه برای 2 روز 3 روز روبرو کار کنه ساعت بود کنه برای، یا که بتونه اختیار در همون انسان بتین، یا که آدم میتونه که سحر تو مثال ساعتای 4 او کار داره، بعد ساعت 4 تا 8 میتونه که یا تا 6 میتونه بیا شما دا کار کنه، او خودش اختیار کنه همون ساعتاشه. برای آبادانی شهری که شما میگین طلب از او دارین، در همون آبادانی شهر درویدن علف، شنوندن گل، نمیدونم بریدن درخت، تازه کردن کوچه و غیره و غیره و غیره کارها بگیم که سفربر کرده میشوه. بعضن حالتها را ببینین همون کمانده پر هست، مثال باید نمی کمانده ده 30 نفر کار کنن، 30 نفر کار کنم کمانده ده سیستمش هم میگم که تو که براتون قین نغلطه که باید پریدومت کردن نشینین ده چی کار کردن در کار است. حکومت دارایی را گوش کنین، خوب گوش کنین. همین نواره این نوار خصوصا برای شما است، همین مصلحت برای شما است. کمانده 30 نفر است، مثال گیریم یک کمانده همین خیلی جنایتکارا مثال جریمه شدگی ها 30 نفر باید این منطقه ده کار کنن، همین خیلی است. مثال من میام جریمه شدم همین منطقه ده غلطیدم، جریمه ما از کی شروع میشوه اوجا ده سپیسکه است. مثال گیریم ما علی 28 ده جریمهش بود میشوه با ساعتهای گرفتگیش، علی میروه 28 ده باید ما بدرم جوشده، فهمیدستین؟ یعنی 28 با قرار سود 28 کاری ما شروع میشوه. سود قرار برآورد، ولی ما سیستم را پره ما بگم سود قرار میبره، دم دیلک سود دارد، سود میگه که فلان پول جریمه کرده میشوه، مثلا قرار سیلده درآمد الهیده همون منطقه هایی که او اختیار میکنه، ما فلان منطقه دایم زندگی میکنم یا همونجا جای بود باشماز یا بیشتر در همونجا هستم و در همون منطقه الهیده یک اداره بگیم که همون آبادانی است و ایرا در همون منطقه آبادانی روی میکنه. منطقه آبادانی باید با هم سود باید سرکار یعنی که کار دارن و او میروه در منطقه آبادانی وقتی خودش انتخاب میکنه، منطقه آبادانی در امضا میکنه، ساعتاش انتخاب کرده. من مثال میگه روزای شنبه یک شنبه میتونم کار کنم یا که من روزای هر روز دوشنبه سه شنبه ای ساعت 4 مثال من میتونم بیام کار کنم 4 ساعت گفته یا 3 ساعت حساب میکنن چند روز در تقسیم میشوه، اوجا در او امضا میکنه، او کاغذ اینو سود درایی میکنن یا میگن که 28 ده علی خلاص میکنه ولی باید جوش ده کار کنه، تمام قرار قبول میشه. بعد کاغذ میاد که از سود کاغذ میاد 28 مثال گیریم ماه مارت یا اپریل یا مای سودت برآمدگی از قرار، اما شاید 1 سال بعد نوبتی کارید برسه. یعنی دتوا آدم زیاد هستن که من همیجا 1.5 سال بعد نوبتی کاریم رسید، مرا قرار سودم برآمد، همش برآمد، اما حل شد، رفتم امضا کردم 1.5 سال انتظار شدم که تا اونمو جریمه شده و کار کنن بود شوه. 1.5 سال بعد نوبتی ما رسید که ما برم در اونجا 300 ساعت کار کنم. یعنی همین چیزا کرکتراف کنین
همین عقلاتون بگیره. اگر عقلاتون نگیره به ملال فیسبوک ما را میدونین اکمال استانایف و در امو صورت گلاونی خدمم در پشتم بدگی صورت امو قلاس که کگانت استودگی است میتونین که مراجعت کنین در این مسئله. ما برای شما دولت داری را چرتیاج دولت داری را یاد بتیم. ما میدونیم رستم نمیفهمه این چیزا، رستم عقلش نمیگیره، رستم общество را نمیدونه چی است، جامعه مجتمع ایرا نمیدونه رستم چی است. رستم دوی در یک درون قفس کلان شدگی، مثل که یک کوگی که در قفس کلان میشوه، کوگی ادری را اخوتا کردن، خوردن، از کجا آو خوردن، چیکار کردن، او را او کوگی قفس بده نمیفهمه. او را او چیزا تنها نمو کوگی ادری میدونه. یا که یک گرگی که در درون زوپر در همون محکم میکنی در رشدکه، او را بر در ادیر سر تی گشنگی را میبره، برای که او اخوتا را نمیدونه چی است، چخیل حمله کنه، چخیل بخره، کدام ساعت کجا آهو میگرده، کدام ساعت کجا کفتر میگرده، کدام ساعت کجا بز میگرده، کدام ساعت کجا یگون چیزای میخوردنی میگرده. وقتای او را او نمیدونه. او گرگ برای که در درون قفس کلان شدگی است، دوی مو را اوقات دودا آموخته کدگی هستند. میفهمی نمیره؟ از آن جمله رستم امام علی هم همو است، همون قفس بده است. او را زلطای قفس ده کلان کدگی. او نمیفهمه جامعه را پیش برده، او نمیتونه اوی چیزا. او مشکلی مردم سیستم سازی را، یعنی که چی باید کرد، او فقط نامو سلفی باشه. حافظ منم برادر میخونه ای تنش نواستی گپ زنه که رستم چی میخواست، خلاص دیگر در اوجه چیزی نیست که رستم چیزی را بدونه و حل مسئله را بدونه، چیکار کردن در کور است. حاجی اگر همین سیستم ای گفتگی ما میشید که مثال 3-4 هزار نفر جریمه اگر هم قوای کاری میبده 2 ساعتی 3 ساعتی هم را کار میفرموندن، حجت نبود که ساعت نیمی شب مادر تاجیک ببروه لپاتکه قطعی کوچه بروه. خلاص ساعتی کارشو نمیدادی، میگوتی دوای توزه که جانت خلاص میشه، یا پول بسپر یا که جای پول ده بیا کار که. همین برای انسان انتخاب بتین. بگو که نمت را 10,000 سومان جریمه کردم، خب 10,000 سومان یا ماه معاش 160 ساعت باید تو کار کنی. همین 160 ساعت انتخاب میکنی روزای خالگی تا بیای کار کنی در آبادانی شهر، یا اینکه 10,000 سومان بسپر. اختیار که همین لوبای جوانی کم بغل میگه ببین کار کنم، چون میکنم مثلا 10,000 سومان میتم 10,000 سومان گوداکم دا بتم نان بخوره، ما برم تو دا کار کنم، ایو همون ساعتی کاری میشوه، او خوب است. یعنی ویبر مونن حداقل ویبر در همین اروپا ویبر هست، یا مجبوری نیست، در اروپا ویبر است. برای ما ویبر بود مثال گیره ما گفتم میکنم، یگان مشکلی نداره. یعنی این توصیه است. میگم که اگر مسئله را نتونین حل کرده، شما میتونین همکاری کنین. مو برای شما سیخیمش میگم که چیکار کردن در کار، کدام سیتواسیا میشوه، کیها در اوجا وارد میشوه. انسانو پرستوپینگ نیستن، انسانو یا اشتباه جریمه میشوه. جریمه برای آبادانی شهر کار کنه او خوب است، برای آبادانی منطقهش کار کنه ای خوب است. قشلاقو هم خیلی است، جریمه میشوه رویش کنین، پریکاتش برآورده در قشلاق هم خیلی یک آبادانی سازن و جریمه شدگی ها ببراین کار کنن. خلاص حق همون جریمه ش پول شتر دادن در که تو که پول رستم یا اسماعیل بگیره اینقدر دلار کرده در شکفاش میمونه و کلیتای ماشین گفت که همون گپا فراری و بنتلی و BMW و دیگر مرس دیگر همون کلیتای ماشین خریدگی اما پول را کیف کردیستن. مادری بیچاره در 1,500 سومون بگیم که برف توزه کسته شو خونه کرده کوچه را. با امام علی رحمان میگه من بارهای زنها بسیار یک سیاستی عدلانه گرفتگی. این سیاستی عدلش نیم شو مادری تاجیک کوچه را برفاش توزه کرده است که تو که پگه رستم سامان یا تخمینه یا اسماعیل یا اولادای رحمانوف با ماشین کیف کرده بگردن اسفالتی قاقده، نه که شو مادری تاجیک بلاپوتکا توزه کرده است. سحر رستم در برف ایستاده و برف زور بریده است. باید ما سلفی کنیم در اینجا،
باید ما سلفی بازی کنیم در اینجا ها، نه بگی بچه سلفی. خب اینکه دیدن که کدام درجه بگیم اینو نمیتونن دولت داری کرده. من فکت میارم برای شما با اسناد میارم که امروز پگاه بازم بارشات میشوه، سیل میزنه، با تاجیکستان با وحدت سیل میزنه، با دیگه جورا سیل میزنه، با کولوبا سیل میزنه، فالخورا سیل میزنه، ماسکوسکی را سیل میزنه، ووسه را سیل میزنه، دیگر بگیم که دیگر غرم سیل میزنه، دیگر منطقه ها را بگیم که سیل میزنه. میدونین برای چی؟ برای اون که همون منطقه هایی که آب میویه معین است، باید وجود تازه کرده شود. آب میویه قم خوک سنگ میوره پر میکنه، او را باید تازه کنی و اوجا را اما آب میبرومدگی جا خودش معین است که نمیجا می اومد آب بلند میشه، نمیجا میبرویه. دنبه زدن در کار است. اوجا را باید دنبه بزنی، خوک سنگ اینمی سترویکا، اینمی موسورکوی که برومده استودن سترویکو کدیستن، دیگر را اونامو دایره را خچه باید بکنن، اونامو طرف آب میبرومدگی جوده باید بزنن آوا، یعنی که دمش هوی کنن که همون آب اومد نبروی طرف اهالی نشیم، برو طرف بگیم که چیز طرف همون میرفتگی دریاش. اما بگیم که این کارو کرده نمیشه، این کار کرده نمیشه. این پول ده اسماعیل جان بنتلی خریدیسته، این پول ده اسماعیل جان بگیم بلوگرو را آوردیسته، کیف صفا کردیسته، این پول اسماعیل اودیخ کردیسته، در دوبای رفتیسته، برندوی لباسا پوشیدیسته، برندوی ماشینا های کردیسته، کیف صفا کردیسته، یک گروه سغرگلا لوشکخری دیگه در گردش جمع شدگی کیف کردیسته. این پول ده رستم کیف کردیسته، امام علی کیف کردیسته، سمالیات خریدیستن برای خودشون. اما تقدیر جانی ملت برای او را پخری نه چی میشه آیندهش ریال نه، برای اینا را یگان اهمیت نداره که فردا این از آب میویه با میزنه، هزارها اویله دیگر را خراب میکنه، هزارها خونه را، صدها بگیم انسان ها جان تلف میتن در بگیم سیل. یکی همی را میدونن که از کجا میاد. او سال ما همونجا اومده بود، سالی پیش ما همونجا اومده بود و سالی پیش ما همونجا اومده بود و این وحدت یکم بار نیست اون منطقه رو آب بزنه، یا که فرخار ماسکوسکی را یکم بار نیست این منطقه رو آب بزنه، یا ووسه را یکم بار یا کولوبا یکم بار نیست آب بزنه. سالی نیست که در عین نام منطقه آب خیزیش نشود. 70 سالی SSSR بارشات 10 چند از امروزه بود. 70 سالی SSSR منطقه تاجیکستان آب نمیزد، برای اینکه هر یک جا را می آموختن و دنبه می زدن، ستکه می آوردن، سنگ می ریختن، ستکه می پرتوفتن، سنگ می ریختن، ستکه می پرتوفتن، بیتون را کوبیک می کردن، سنگ بیتون کوبیک برو آورده کرانو قطی می موندن، ای بلوش سنگو را می ریختن، همو دنبه را به درجه مستحکم می کردن. با بسم الله میگم من خورد بودم دیهای ما زرکمر نمداره لوی سرخوده صدای آو کو واس میکردم خیلی کو صدا میداد آو دریا اینمی تاری کو بازی میکرد میرفت بازی درخت پرخ کورا کنده کو ما سلوه میچیندیم اینم خیلی بازی میکرد آو. فکر کنم که حجمش از حجم قشلاق بلند میرفت، نه که بلو هم تا دنبه زدگی دایره را هم خیلی دو طرف دنبه زدگی آوردگی هستن، مبین دنبه قطی میرفت، بالای دنبه ده راه به دو تراکتور راه میرفت، یعنی که بلوش دنبه تخمینا 7-8-10 متر بلندی به دنبه، در نمو 10 متر بلندیش ده راه به دو تا بگیم تراکتور تکنیک است پاکوینا میرفت، یعنی که بالای دنبه همه بالوش بگیم که تقریبا 10 متر 8-10 متر پهمی داشت. انا که 10 متر بلندی را بالوش 10 متر پهمی باشد تاشه بدون اینکه چنقه پهم است. روچنوی که می ساختن برای پیش آوا گرفتن. سال دراز در داخل دایره ها تراکتور کار میکردن، سنگا را بگیم که چقر میکردن، میبرووردن سنگا را نامو لوا دا میزدن، کمازو کار میکردن، سماسوالو آورده در همون لوای دایره میریختن، همون چقر میکردن، چقر میشنوندن دایره را. با بنامو چقر ششتگیش آو هم قدر بلند میومد.
32 соли раҳбарии Эмомалӣ Раҳмон 1 метр дарё тоза шидагӣ нест. 1 метр. Мефаҳмед намира? Инами иқрик боришот даку хоноро овурда истодааст. Талафот ҷон, зан, кӯдак, кампир, пир, мусфед, келини нав, шаҳи нав инамта бурда истодааст. Айса аварияда мурда истанд, азиса об бурда истодааст, азиса аз кӯмир мурда истоданд. бовар кунед дар Фаластин, дар Украина ҷанг аст, итари одам намебира. ҷанг аст, ӯ одаме ки дар Тоҷикистон дар 1 сол мебира, дар ҷанг утари одам намебира. Иса дар Россия киштестанд, доруш кашидестанд, иса датаи намедонам стройкҳо монда мурда рафтестанд, иса дар хинкиҳо мурда истоданд, иса да об бурда истодааст, имрӯз кӯмирда мурда истоданд, пажар шида мурда истоданд. ба дараҷаи тоҷик мебира дар давлати ҷанг аст, иқадар одам намебира. Дар 1 сол 1 сола мурдаи тоҷике ки тоҷикистонӣ мебира дар як давлати обод, демократӣ, гулгулшукуфон, биҳишти рӯи замин. бовар кунед 1 соли Украинара агар ҳисоб кунед, иқ одам мурдагӣ нест. Дар ҷанг иқ одам мурдагӣ нест. аз ҳамун дида зиёд одам мурдагӣ аст. дар бигем ки давлати демократии Эмомалӣ Раҳмонда. мефаҳмед намира? мо 100 бор бовар кун 9 сол мешавад дар бораи дамбаҳо гуфта истодам ки 1 бор мо надидем ки як трактор дар ӯ дамба кор кардеста боша ва ӯро дамба задеста боша, барои бехатарии мардум кор кардеста боша. рӯзи дуроз мо дидагимон гила бибин, дарахта бибин, ободии Тоҷикистона бибин, ина алафа бибин, ина савзазорира бибин. хоинои миллат, шумо инаи дарахти гили гилзора надидестен, шумо и ободира надида истоден. баҳор мешавад, сел зад, ними миллата гирифт рафт, ними халқи, ними қишлоқа бурд кишт, гудак, чудак, зан, ҳамара бурд кишт. ободии Душанбера бибинен. яъне ки ина аҳвол аст Тоҷикистон. Тоҷикистон ақли мардум, ақли ҷавони тоҷик фақат ном алафа мебина, гила мебина, дарахта мебина, баҳорда. халос. оли имрӯз пага дар таи дарахтҳои гилдор Рустам селфи кардана сар мекуна, дидан мекуна, боғбонора таъриф мекуна, заминдорора дастуру ҳидоят метанд падару писар. ман боз ҳам шуморо мегӯм, Рустам ақлаш давлат сохтан, давлат бунёд кардан ин чизда намераса, барои он ки ӯ обществора намедона, муҷтама, ҷомеа намедона ӯ чӣ аст, чӣ кор кардан дар кор аст, қатъи ӯ чӣ рафтор кардан дар кор аст, чӣ камбудӣ дорад, чӣ хел кор кунем, ина намедона. ин дар даруни залатҳои клетка калон шидагӣ, клеткаи кавгӣ дар даруни қафаси тиллои калон шидагӣ кавг астӣ. ин фақат намефаҳм, дар пешаш бояд хӯрок битӣ, об битӣ, дон битӣ, бихӯра хорава. ин намедона, ин дар зиндагиш намедона пул аз куҷо омадеста. ин хиёл мекуна ман бизнесменам, ин хиёл мекуна ман раисам, ин хиёл мекуна ки ман зурум инақа пул омадеста, ман кордонам, корчалонам. не, ин просто контроли унамо оташ қатӣ, унамо дуздиёи оташ қатӣ, бигем ки ин пул омада истодааст. аслан ин намедона. ин намедона кор чӣ аст. ин ҳатто гап зада наметавона. инами маълум аст ки дар таи барфу борон барои селфи бировардан ва дар ӯ як камера кардан, гӯё ки Рустам дидан карда истодааст аз шаҳр ноҳияҳо. не ки ҳофиз манам бародарам мехона, айтани ӯ ахбор гуфта истодааст, Рустам Эмомалӣ муҳтарам, раиси шаҳр, раиси палатаи маҷлиси миллӣ, маҷлиси болопоё, нишеб, бараки, кутал, ҷар, ҳамаша раисаш имрӯз биромад ина дидан кард шаҳра, барои намедонам коргаро дастуру ҳидоят дод. бо дар ҳамин мобайнам овардан аз мардум чӣ аст? хоҳиш кард ки қувваи барқа сарфакорона истифода барад. қувваи барқ нест, мо ҳар рӯз хона занг мезанем, нест қувваи барқ. бечора рӯзи дуроз надоранд қувваи барқ. майли дар норак, дар ким киҷо свет канд, хуҷанда киҷора светиш канд ки хуҷанда свет нест, кулобда киҷо канд ки свет нест, бадахшонда киҷо канд ки свет нест. ӯ ку аз гесҳои алоҳида свет мегиранд, иҷора киҷо канд свет нест. майли мо мегем майли аз свет канд, майли самти Душанбе канд. яке ҳар як самт барои худаш алоҳида хати ток дора. майли на хати Душанбе канд.
Qirg'anda chikokat svet نیست. Xo'janda chikokat svet نیست. یا هم یه دونه سیم خطی شما تمامی تاجیکستان رو برق میداده. میفهمه؟ یعنی که این احمقی است. همین مردم خودش بگیم که او بخریم تا بخدا او ندارم. یک تا چی داشتم فانتا داشتم خوردم بود کم پیش ایفیر خوردم بود چکم دیگه ندارم. یا شما میستین ما برم یا او بگیرم بیا. اگه میستین ما برم او بگیرم بیا. اگر بیستین بگیم که میرم او میگیرم بیا. این نمیشه. اینم قفا ما یبقى دور نیست. این پیتزا خونه خدمه قفا ما هم تا میدرم خلاده نگاه میگیرم. اگر جلن قدر دلتون بسوزه. ای تشکر 100% انشالله. فهمیدین دوستای عزیزم؟ یعنی که ما درد جامعه را گپ میزنیم. امروز بگیم کم تا گرم میشوه پادوالای تاجیکستان بعد بهار سرست میبرویه پادوالو بو برای که آورو میخیزه آورو میخیزه. ما 100 بار میگیم که دم کهنه است. بله ما میدونیم مو پادوالوش هم خیلی حالت داره اما حل مسئله هست. این مسئله را حل کردن هست. هر یک دوم از گردش از 2 تا 3 تا جا سکواژن بکنین. یعنی توربای نمو صدیقتی چقر کنین هم برید کنین تو همون منطقه لازمه. یعنی که تورباسکو چندی است همون صدی است چندی میگن برید کنین 2 تا 3 تا پیش هر یک دوم یا تایی 2 تایی بگیم برید کنین همون خیلی برید کنین و او ساماتیوک سر بتین چریزنام ساماتیوک او میبرویه. فهمیدین؟ وقتی او ساماتیوک از همون توربو میبرویه و توربا بزنین در کلادسو روز کنین میبرویه میروه او بولو نمیخیزه بالای زمین قاق میمونه تای پادوال سیرس نمیشوه بو نمیکنه تای پادوال. همه هر یک دوم اینمی دومو ما یه بار نشون داده بودم در این مسئله افیر کردگی هستم. بزنین پیشای همون دوم همون اطرافای دوم ده مثال نزدیکیوش ده همون دوارو هست کو همون دوارو ده همون نزدیکای دوم ده هر یتشته یتایی دتایی برید کنین همون زمینه برید کنین توربا بزنین رنگ سکواژن بارین توربای مایده بزنین درونش ده همون چی مونین او ساماتیوک او میبرویه خودش او میبرویه ساماتیوک هم هویش بیتی کو ساماتیوک او میروه. وقتی هم او رو خستن گرفت اوی بالا بودگی پایان میجیقه ای چی میشه میروه تای دوما قاق میشوه دومای ما سرست نمیشوه بو نمیکنه. این همی اروپا یکی از ولاجنی ترین زمین است. زمین اروپا ولاجنی ترین زمین است. دوی ما بوریشد اکیان گردش بگیم نم زمین نم است. تای دوما بدرو قاق خشروه کی یا نه برای چی؟ برای که اینا در همخیل پیشای دوما در هر جا توربا زدگیان توربا اما اوورا سر میتن او ساماتیوک او میبرویه وقتی او میجقه او میبرویه همون شکافی خلاص. یعنی او تو تای دوما نمیخیزه ولاج نست تای دوم پادوالو دا نمیخیزه میبرورین او بسیار چقر نزنین همون 25 متر 25-30 متر 25-30 متر هم بسیار چقر نزنین 25 متر همون 2 تا توربا بزنین در هر جاش و محکم کنین او را کلا دست توغریش کنین کراینیکش مونین ببینین چه خیل آوا شما مترونین ای زمین ببینین که تایی پادوال بو میکنه تایی پادوال سرس پیدا میکنه بعد در حالت در روی ما توف کنین. اگر همین کارا بکنین اگر شوا سرست شوا مو تای پادوال بو کنه دومو ببروین در روی ما توف کنین ببروین بگین که تنو مردی نمو کردیم این هم مایجور زدگیم این توربوی 30 متر و 40 متر و 20 متر زدگیم نه سرامنو سرست هست ببروین بعد ما را بگین نمیشوه سرست پل گم میشوه برای که همون تو منطقه تای پادوالا دیگه او قاق میشوه یعنی او پایان میشینه برای که او ایس میبرویه میروه میفهمه نمیره. یعنی عادی ترین چیز است عادی ترین چیزی هست که
Рустама агар гуфти ҳаму гапо бо 100 соли дига тарбия кунӣ намефаҳма ин чизора. барои чи Рустам барое ки дар Амрико ҳам бошад дуруни ҷомеада набуд. Мушкилии ҷомеаро дидагӣ нест ки ҳалли мушкилии ҷомеаро чӣ кор кардан дар кор. Ира дидагӣ нест. дар Амриком дар қафаси килоӣ зиндагӣ кардагӣ аст. Шофёр, охрана, авқот, оддих, казино, пива, наркотик чӣ чизе форидагӣ кайф кардагӣ. мефаҳме намера. якдигара қурат накунин, агар кадоми чӣ шава ман блокш мекунам. фаҳмиденира? аммо мо чӣ кор кардем? ман як рӯзам дар тикток гуфтам ки агар ки мубориза 10 сол қафо зад, бо 10 соли дига қафо зана барои пешравии таҷрибаи мо барои ватансозӣ мешавад. барои он ки мо дар агар онамо вақт инқилоб мешид ку, онамо худорамати Умар Али хест, ҳам мардум хест инқилоб мешид, бовар кунед дӯстои азиз, аз Эмомалӣ бад мешид. ман ира имрӯз барои шумо презентация мекунам, чотка мегӯм. ҳамун замон агар инқилоб мешид, аз Эмомалӣ карда бад мешид. яке аз сабаби имрӯза бади мо ки дар аҳвол задагем, мо инқилоба кардем, яъне ҳамун Эмомалӣ ё ҳамун у тарафу и тарафу у тараф кардан инқилоба. сабаби инами рӯз дар задагии мо надоштани таҷрибаи ватансозии ё буд. намедонистанд чӣ хел бисозанд. инами просто Амрико ёрдамш кард, Аврупо ёрдамш кард, пула дидан дига миллион омадестай диз дидан хӯрдан. ҳар ободие ки имрӯз дар Тоҷикистон ҳаст мебинед, инами халқ худиш кардагия. ира инами халқ Россия рафта омада, кор карда, дигар карда, мошин харида, намедонам хона сохта, дигар чизе ки аст. ҳар ободие ки мебинед имрӯз халқ худиш кардагия аст. ира ягон инами ободӣ ба ақли ҳукумат, ба барномаи ҳукумат шидагӣ нест. не ки ҳамаш ба ташаббуси асосгузор, пешвои миллат, сулҳу ваҳдат, намедонам ба дастури ҳидоятои Рустами Эмомалӣ шида истодааст какой-то. дар асли чизо дурӯғ аст. ҳар чизе ки шумо мебинед худи мардум худиш кард. яъне чӣ мегӯянд, ақл, заковат, қувваи фаҳмиш, хона сохтан, давлат сохтан, ҳамун минтақа сохтани мардум худиш буд. ира мардум худиш кардагӣ аст. мо то имрӯз ягон барномасозӣ, яъне ватансозӣ, барномаи ватансозии ҳукумат дидагӣ нестем. нест. я туалет канда шава ба дастури ҳидоят шид. халос. я дом сохта шава ба дастури ҳидоят шид. як чиз сохта шава ба дастури ҳидоят шид. картушка шава ба дастури ҳидоят шид. то омади нами ҷиргатол қулухо картушка гаштанд. механда беномус. аслан ин гапи таҳқир аз тарафи я президент ки тра сдиватсия карда истодааст ки то омади қулух картушка шид. сдиватсия аст ин чиз. ин беномус механда. када масқара мекунам президента. таърифи дурӯғ ин масқара кардан аст. таърифи дурӯғ ин масқара кардани унамо инсон аст. не ки инами қасол таърифи дурӯғ, яъне масқара мекунанд ку ин масқарабоз да кайф аст. хиёл мекунад ки ин чиз ҳақиқат дора, ин мардуми мара иқа таъриф карда истодааст. ман барои ҳамин таърифашун мебинам. таърифа барои ҳамин шун мебинем ки медонам он коре ки ман кардагӣ нестам, аз ҳамун кардагим зиёд агар ягон ки таъриф кунад, ӯ масқара кардестай мара просто. халос. ӯ таъриф накардестай, ӯ масқара кардестай кори мара. аммо Эмомалиро садҳо масқараҳо мекунанд. ин масқарара барои худаш гӯё ки ира таъриф кардестан, ҳам ки қабул мекунад. дар инаҷаст проблемаи асли ҳамватанои азизам. барои ҳамун Рустам наметавона ватан бисозад, Рустам наметавона пешравӣ кунад, Рустам наметавона ояндабинӣ кунад. ва имрӯз ин ама дута камбудира масъалаша барои шумо ва барои инамун ҳукуматдоро гуфта истодам ки ду масъалара. яке аз ҳамун тобистон ҳам баҳорода влажност мешава, тобистонда ҳавои падвало бу мекуна, мерава мегарди душанбеда байни домода мегарди бӯи падвал маслиқ мезана инсонора, житило дару ҷанун бӯи сирс да зиндагӣ мекунад. оддитарин чиз аст ки биканед ҳамун домора гирдош ҳамун наздикиёша бизанед, ова бибурорен, бизанед, ова бибурорен, битровонен ова. халос.
ببینین یک سال همی کار بکنین ببینین اگر همی یک جدا یک سر پیدا کردین بعد مرا بگین که تو چی دروغ میگوی نه که من فکت هم میگم برای شما این چیزه که سر است از بین میره دومین چیزی برای آبادانی شهر اگر گلکاری کنی نمیدونم راه تازه کنی برف کنی چرا ما جریمه های ملکی را اینا فقط پول میخواهم بگیرن برای یا پول مهم است بعد نمو 1500 سومون میته یک مادر تاجیک دا بعد نمو شب دروز روزی دروز و بیچاره نه ساعتی کاری دارن نه وقتی کاری دارن کای کی اونمو یک بیعقل دیگه در بالای او رهبر است مثلا نمیفهمه مثلا همون ساختار نمیفهمه بالای او در رهبر اینم تلفنشون در زنگ میزنه اما تلفنو کنوپشنی زنگ میزنه خلا بخی بیا خلا شهر رو تازه کردن در کار پگا مهمونو میاد ببینید او خلا نمیگه که اوجا بگه که بچه ما را گوش که شو است مهمان میاد حکومت باید تکنیکه بخره برای را کردن میفهمی میره تو که ما رو چنوی میکنه می چیزه باید اون مادر کار نکرده 1,500 سومون بیکار پولی بگیره اگر بیکار باشه میفهمی نمیره او مادر پنسیاش باید 2,500-3,000 سومون پنسیا بگیره 2,500 2,000 2,500-3,000 سومون باید پنسیا بگیره که ایمو بایمو زندگیش ده برسه ها لاف میزنن اما تاجیکستان تنجا یه بچه برا کار که زندگی تا ببین تا این اینجا کسالای برادرم ما سوزم کار میکنم زندگی ما میبینم بله تو سوزی کار میکنی یکی در اوجا به عقلا هستن در اوجا پیرانسالو هستن در اوجا بگه مایوبو هستن در اوجا او چی کار کنن مایلی تو سالیم رفتی کار کردی اما یک مایوب چی کار کنه در اوجا اما یک عقلش کم انسان چی کار کنه اوجا کار کردن نمیتونه اما یک انسانی کسل چی کار کنه در اوجا یک انسانی پیرانسال چی کار کنه در اوجا اون نمیتونه رنگی ما تو بیاد در روسیه کار کنه اون نمیتونه اون مای بیا عقلش کم انسان بگیم در اون جامعه ما دیوانه هم است مثل مجنون میگیم عقلش کم در اون جامعه ما مایوب است در اون جامعه ما پیرانسال است مایلی تو جوانی رفتی کار کردی خوش به حالت آفرین که سلامتی داری کار کردی یکی اونا آدمایی که سلامتی ندارن او را کی چیکار کردن در کار است او آدم نیستن ما جامعه را به نظر میگیریم انسانای سالم و سلامت نه جامعه را به نظر میگیریم که جامعه چی است یعنی من میتونم برم کار کنم بعد یک برادری ما یک دوستی ما یک هموطنی ما که در تاجیکستان مایو بس یا عقل کم داره یا نمیدونم سلامتی این خوب داره نمیتونه کار کنه او چی کار میکنه ما باید او را فکر کنم خدمه نه ما اگر خدمه فکر میکردم رنگ شما کار میکردم رنگ شما کار میکردم رنگ شما ماشین هم داشتم رنگ شما بگیم که زندگی هم داشتم رنگ شما کوارتیر هم زندگی میکنم کوارتیر هم داشتم رنگ شما بیزنس هم داشتم بعضی یاد برین و دوستایی که بدن مرا میشناسن میدونن من رفته در استرویکا کار کردگی نیستم میشول مرا میدونن قزاقستان در کدام آدم مرا میشناسه اما تاجیکا اکثرش میشناسه میدونن نام مرا نه که نمیدونن مرا خدمه میدونن خب دیگه من کار نمیکردم استرویکا خیلی چیزا کار نمیکردم دوستا رفیقا بگیم این سوس دیویژن که سلام علیکم براتن چیکار کنیم نه کن در کار حل کردن در کار اینه می کارو قطعی بگیم که من هم زندگی داشتم من هم یه بیزنس که خدمت داشتم من همین دوستا هم میدونن وقتی که قطعی شناس شده بودم و یا هم میدونن ما میرفتم از کیم که جو ماشین میگرفتم میآوردم استاد هم میدادم ریمون میکرد در این شهر میفروختمش داشتم دو تنگ پول یگان مشکلی نداشتم رنگی شما زندگی میکردم هم چنی شما زندگی داشتم یکی اما او منوی را نداره که سالیمی برای کار که پیش رایت را گرفته است ناسالیمه زندگیش فکر که بیموره کمپیره میفهمی میره و امروز نه قدر مصیبت شدگی است جوانو را مارشروفکا برآورده است دوای رقص کنین که ای پیش نوروزی نگاه نکنین مردگی ده عقل تا کار فرمانیه بار دوستم
ҳамватанам мардак ҳастӣ ту мардак ҳастӣ, ту бояд фикр кунӣ. иси одамо рақси неҷа мурда шида истодааст. мо чӣ ватан сохта истодем? оё и виҷдони тоҷикида туғри мегира? ту тоҷик ҳастӣ? ту тоҷикистонӣ ҳастӣ? оё дар виҷдонат туғри мегира ки неҷа 2 рӯз пеш 6 гулак я 2 рӯз пеши дигар 3 гулак я оила аз байн меравад, 3 гулак 6-7 гулак ду кас қатӣ, яъне 10 нафар дар бобайни 3-4 рӯз аз пажар аз угари кумр мебарад, 10 ҷон метен дар плошад рақс рафта истодааст, мусиқӣ рафта истодааст. давай о ту сибра, ту сибра, ту бишӣ, ту бихез. ира барои кӣ карда истодем? барое ки Эмомалӣ ҷамия мешина, Рустам мешина, аҳли оилааш қатӣ дар трибуна бояд дар поён шумо барои ӯ кайфият нишон битед. ӯ Рустаму оилааш қатӣ Эмомалӣ биёя кайф куна, просто кайф куна, халос. ягон чиз несту рақс кардани шумо миллионо расход кардани шумо ягон кайф, ягон фоида намеёра ба шумора. кайфи Эмомалира, Эмомалӣ просто намурӯз кайф мекунад, халос. барои наму кайф шумо тоҷик мурда истодааст, як тоҷик мурдааст, дигар тоҷик рақс дорад. як бор калата кор фармон ҳамватанам, як бор ақлта кор фармон. ту мардак ҳастӣ кансакансов. ё ту нами дараҷа бигем ки беномус шида рафтӣ, ту нами дараҷа имонат аз баданат рафтааст, ту нами дараҷа ҳуввияти миллӣ хита гум кардагӣ аст ки неҷа одам мурдеса ти неҷа бибурои рақс кунӣ. хотире ки Эмомалӣ бибуроя кайф куна, просто як чанд соат кайф куна, як салют мезана, мега таърифтон мекуна, намихел зур чорабиниё, зур тамом кайфият сафият дига ҷурш кун, халос. ин меқадар чиз аст. барои намиқа кор, барои як кайфияти худаш тра мебарора рақосат мекуна, тра ай дарс мемонона, тра ай дигар чизо мемонона. ояндаи Тоҷикистон сохтан дар кор аст. ҳамон қадаре мебарад ки тра аз Рустам дида тупойтар куна ки Рустам болои ту ҳукумат карда битона. мефаҳме намира? боин имрӯз пагози баъди наврӯзиро мекунем, боришото сар мешава, я минтақаро ов гирифт рафт, я минтақаи дигар одамо мурд, тай ов монд, мардум хонашо аз даст доданд, мардум зиндагиша аз даст доданд, мардум фарзандша аз даст дод, мардум модарша аз даст мета, ҳамта ов бурданаш мегира. ин тарафда душанбера бин, алафа бин, гила бин, гулзора бин, рақс. инаи аст номуси ту? инаи номуси ту аст? инаи тоҷик бидани ту аст? ман қалиғам ин чиза дарк карда истодам. инами тоҷик бидани ту аст? туф дарутари номус ҳамватанам, калата кор фармон, масқараи рӯи дунё шидагӣ ҳастӣ, масқараи рӯи дунё ки Эмомалӣ самолёт мехара, мардум мурд аст аз гӯшнагира, мардум мурд дар тайёв, мардум мурд аз хунукира, биза савдода света. гӯё ки як дона сим хуҷанда душанбеву қирғана кӯлобу бигем ки хоруғ ҳама иҷора як дона сим ришад мекардам, қати ток мерафамашда. як дона сим кандааст, хуҷанда свет нест, мега дароҷа сим кандаги аст. ӯ самти куҷо буду сим? самти тамоми Тоҷикистон? хоб дароҷа канд сим. хуҷанда чӣ ко кард свет надодистем? хуҷанд ку аю сим свет намегира? иҷара чӣ бакиштестем? мефаҳмед? ана и чизоро бояд мо савол кунем аз и чизо. мефаҳмед намира? дӯстои азизам, ҳаматуна I love you. фақат неҷара кор фармонен. умед аз худо дорам ки мо ватан метонем бисозем. мо метонем аз сирист, мо метонем аз угарҳои кӯмир, мо метонем ки аз бебарқӣ, мо метонем аз тамоми чӣ, аз обхезиву обзанӣ, аз тамоми чӣ худомона раҳо кунем. аз қатлу кушторҳо раҳо кунем худомона, аз ғуломиҳо раҳо кунем худомона. ҳар як тоҷик
Россия мерава, Амрико мерава, фарқ надора. Фирма ташкил мешава, контракт ҳо мешава, давлатҳо байни давлат контракт мекуна, ҳукумат дар ҷони шумо, дар пули шумо гарант мешава, баъд шумо мерен дар фирма кор мекунен ки шумо надавен документ, патент, дигар не. Фирма коргар дар кор шай, Амрикода коргар дар кор аст, кадом сохтмонда дар кор аст, ҷавонои тоҷикои мо метонанд сохтмона. ҳукуматаш фирмаш договор мебанда, шуморо рав овартона, хурду хӯроктона, ҷои ховтона, документ пакмент проблема намешава ва маоши муайян кардаи шуморо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳар зиндагӣ ҳар як шаҳрванди Тоҷикистонда гарант бояд шава, шартнома. Баъд аз ӯ тибра ҳамватанам кор ки ҳар мусибат гирифтор шидӣ, страховкат қатӣ бояд боша, страховкат қатӣ ки ту ҳолате ки ҳалокат ягон фалокат шид ки ба ҳалокат расидӣ, страховка бояд ҷони тира платит кунад, страховкае ки тира таклиф кардагӣ, тира бурдагӣ инсон. Не ин ки гӯспан вори дар кӯчаҳо бикшантон, дар тай дарахтҳо дортон бикашан партоян тоҷика ва касе соҳиб накунад, касе дитин боз бигем ки хайрия қатӣ мурдатона боз талбидан илтимос бародаро ёрдам кунен, ҳамин тоҷика бигирем барем мурдаша. мурдаи тоҷик ба хайрия гур мешавад, зиндагии тоҷик ба хайрия бигем ки нон мехӯрад тоҷик. Фақат кайфа авлоди Раҳмонов карда истодааст. яъне ин чиза агар шумо ӯ рӯз дарк карда битонед, ин чиза ки барои болои сари шумо як инсони як одил дар кор аст, як инсони оқил дар кор аст дару давлат, як инсоне дар кор аст ки шумо дардтона гуфта битонед, шуморо гӯш карда битонад. кадомед Рустамда дардтона гуфта тонистен, мулоқот карда тонистен кадометон, ба ном раҳбаротона ягонта доступ надорен уда. ягон шаҳрванд доступ надора Тоҷикистонда ки ҳамун душанбе буда ки бирава Рустамда биге бача ту раиси шаҳри не мусибат шид. дора ягон ки доступ ҳеҷ ка надора. ин неми худаш далел аст. ё ки намо ҳарбиёе ки шумо мерен барои намо ҳукумат, барои кайфияти Раҳмонов мерен ҳимоя мекунен, кишта мешен, мекишен як каса. боре ҳамаму Рустама аз пеш рафтен, диден, гуфтен ки Рустам, ман дар зиндагӣ не мушкилӣ дорам. ҳарбие нест ки дар хонаш мушкилӣ надошта боша, сарбозе нест ки дар хонаш мушкилӣ набоша, сарбозе нест дар хонаш мушкилӣ набоша. биёр сарбозеро ки бугӯ ки нами хонаш на мушкилӣ надора. барои медонед чӣ? барое ки ягон фарзанди депутат дар уҷа хизмат накардесте. ҳама сағраи бигем камбағал аст, ҷавони камбағал аст. ҳама оилаҳо мушкилӣ нами Эмомалӣ овардаги мушкилӣ да гирифтор ҳастанд. фарзандошон дар уҷа хизмат дора. ҳимояи бозам кайфияти Эмомалиро дифоъ дорад. бояд ино революция кунанд, бояд ино бихезанд, ино военный переворот кунанд, биқапанд командироша, генералоша, дигароша бояд биқапанд Эмомалиро, биқапанд ки эй, мо не мушкилӣ дем, чӣ ба мо тора бием кайфияти тора боз дифоъ кунем. не ки мағзи сари ёраку гиҷ мекунанд. ватан, қаҳрамон, зур, медал. уна майи пишидаги чандтош биромадан дар эфиро зораву нола доранд ки мо инвалидем, пенсия намегирем, мо инвалидем, ягон ёрдами давлатӣ надорем. шумо то он рӯзи инвалид шидантона ба ҳукумат даркорен. инвалид кишиден, пас бира худат аробата бикаш, биталб интернет да бибуро, ай халқ пул пурс. касе намега ки ту барои дифои Эмомалӣ омадӣ дар аҳвол задӣ. касе намега ки ту кайфияти Эмомалиро дифоъ кардӣ, оилаи Раҳмоновро дифоъ кардӣ ва миллата мазлум кардӣ, дар болош истодӣ. агар мардум бихеза ту бо яроқ қатӣ ёра меомадӣ, мезадӣ, мекиштӣ, не ки имрӯз дар аҳвол задӣ. уна ӯ рӯз бо миёй бо накалени дар эфир аз мардум пул мепурсӣ. аз Эмомалӣ пул пурсида наметонӣ, аз Рустам пул пурсида наметонӣ, аз Исмоил пул пурсида наметонӣ, боз аз мардум боз пул металбӣ. боз инами камбағал, боз инами ки ту дар болош зулм кардӣ барои хотири ҳамон кайфияти Раҳмонова дар болои мардум пиёда кунӣ. кайф кунад Раҳмонов, бикиш мардум, автомат қатӣ, зури ку. бозам бигем ки боз инами
اینمی که در بالوش ظلم کردگی کو روز اینوالید میشه اینمیو با پول جمع میکنن روزتون بینمی مردم است در تمام پستیتون اینمی کمبغل بچه اینمی مهاجر بچه باز بگیم یسم دسم با در کارتایت میپرتویا که از ما خیر سخاوت شوه تبابت که صدتاهاتون فرزندتون کسل شید که دوستدار امام علی رحمان بدین کی دا مراجعت کردین برآمدین مردم دا مراجعت کردین و نما امام علی رحمان که اینمی جوانو را مهاجر کردگی است در بدر کردگی است اینمی جوانو اینمی در بدرو که شما طرفدار امام علی بدین اینمی در بدر مهاجر بیچاره باز برای فرزندت پول روان کرد که تبابت که باید کمی هوشیار باشی یک کمی کلت کار فرمانو و کمی عقلت کار فرمانو کمی بیدار شو بگو که من چی کار کرده ایستادم چرا در پستی ما غریب کار میویا در پستی ما مهاجر کار میویا و من امام علی را بخیزم رقص کنم در پیشش همون مادرو همون اکو همون دودرو همون حربیو روز میشه و در پستی میزنین روزتون بود اثر اینه مردم میزنه با اینمی غریب بچه اکو اینمی غریب اکو اینمی غریب دودرو اینمی غریب پدرو اینمی غریب بابا اینمی غریب اوچه ها اینمی غریب خواهرها با دکارتوی شما پول میپرتوید که تبابت کنه اختونه امام علی پول تو نمیده ایره فراموش کنه که امام علی برای تبابت شما پول بده میفهمین درک میکنید همی چیزا یگان بار خیلی درک میکنید برای را درک کردن انسان شیدن درک کراس اول کمی انسان باش کو بعدی را درک میکنی که بیست ما بم برم اینمی کمبغل مرا گور میکنه من مشکلی دمه زنم اینمی کمبغل با یک تینی دیگه شد با ایکسش میبرورد ما در روان میکنه تبابت کنم گفته ما گشنه میمونم اینمی کمبغل جمع میکنه با ما را پرادکته میخرن من باشه طرفدار امام علی شکرانه امام علی میکنم شکرانه تینجی میکنم کدام تینجی که تمام مشکلیتون در سر یک دیگریتون است یعنی غریب بچه ها است غریب مادرها است از کدام شما تینجی حرف میزنید از کدام نمیدونم آبادی حرف میزنید شهر نوحیه ها را او زد کلا با کمز زد کرتا موندین از این همی مهاجر پول پرسیدیم با این همی مهاجر در کرتاتون پول پرتوف رستم امام علی پول پرتوف درم کرتاتون امام علی رحمان پول پرتوف در کرتاتون در پول پرتوف همون بلوگرو در سوال همون بلوگروی که همین کاروی بگیم که خیر قطعی سر کار دارن رستم پول پرتوف در کرتات سامان پول پرتوف تخمینه پول پرتوف یک اولاد رحمانوف در کرتات یک سامان پرتوف سوال تو ده نپرتوفت است هر مبلغ جمع کردی از یک غریب بود از مردیکار بود از مهاجر بود از مردم در به در بود که او را شما کردین این احوال ده و شما میخیزین امروز امام علی را اساسگزار صلح و عدالت پیشوای ملت کدام ناموس خطی کارا میکنین چرا اساسگزار غریب نیست وقتی زورتون بیاد دستتون پیش غریب دراز میشوه شکمتون سر شد پیش امام علی رقص بازی خیلی است میفهمین میفهمین کار نکنه فکر کرده نتونه ای فایده است مثل یک توپ بارین است خلاص مثل توپ بارین بالای سر بالای گردن دمتا موندگی عقل نیست اون یا تا دیگه اجبور اومده که ولی بپیش اوجیده بپیش یکان آدم سالم داره او چی است اون عقل ببین من کومنت های پوستو را میخونم
баъзеш навиштагӣ аст ки агар хеле садҳо оилаҳо бимбара мо Эмомалиро дӯст медорем. яъне ки бояд иҷ айби Эмомалӣ нест. Садҳо оила бимбара. яъне ба хатогии Эмомалӣ, ба дуздидани Эмомалӣ и аҳволо шава бимбара садҳо оилаҳо. Эмомалӣ виноват нест, мо Эмомалиро дӯст медорем. ва сӯхтор ҳамон пажар усталбара гирифта монд, яъне чӣ хел алов дар гирифта истодааст. алов дар гирифта истодааст. ӯ видео ким кайҳо дар кадом интернет дар кадом давлат шидаги ҳам хес сёмка шидаги аст. ӯ интернет ӯ видеое ки мондан ӯ алов дар гирифта истодаги ку байни интернет ӯ дар Тоҷикистон нест. агар дар Тоҷикистон шидаистам ӯро ки сёмка кард дар уҷа? хел тоза сёмка кардаги ки сёмка кардаги? ӯ ҳолат дар ким киҷо дар кадом давлат дар як зимистон шидаги аст. яке ӯро овардан дар монтаж кардан дар ахбори Тоҷикистон гӯё ки дар Тоҷикистон усталба дар гирифтаистак. мефаҳмед? аввал гуфтан сим канда шид, бировардан мо фактошо овардем. хел аст. хоб боовардан охир овардан ку унамуро алова аз интернет ёфтан ки усталба бинависен високовольтный столба горит, бинависен дар ҳамон интернет, бинависен дар ютуб тамошо кунед. анаму навора меёбем ки дар дига ҷо аст. ӯ дар Тоҷикистон набуд. бародари азизам, модари ӯ инсонда чақа наша. ман аз худат хоҳиш мекунам, ана мардак ҳастӣ, бояд ақлта кор фармон. оча оча ҳаст. ӯ оча ҳеҷ вақт ягон оча ба ин орзу фарзанда калон намекунад, фарзанда таваллуд намекунад. ва ҳамин чиза хуб бидонед. ин кори мардбача нест ба зан, ба очаву ба дигар духтар, кӯдак, апаву хоҳар бигем таҳқир кардан, тавҳин кардан. ин инсоне аст ки додарам ман як тахта блок кунам. биё ман хитам блок кунам. ана барои он ки мада хеле тарафдори номардам дар кор нест. ман ростша мегӯм. тарафдори номардам дар кор нест, бетарафи номардам дар кор нест. мардбачашен илтимос аст шумо. модар, падар, гурӯш бисӯза, як инсони темболи мурда рафтаги инсона. ва ман фикр накунам ки худораҳмати момаи Марьямбӣ аз ин фарзанд ин умедҳоро дошт. ва ӯ зан буд, ӯ намедонист ки Эмомалӣ чӣ кор карда истодааст. ва ӯ ҳам гирда атрофаш дуруғу қарсақу момаву болову поёну ӯ бечораам намедонист ин чизора. мефаҳмӣ намедон. агар ӯ чизора ин медонист, шояд мегӯфт ки бачам ин кора накун. шояд гӯш накуна. ҳазортоот ҳастен, очоатона гӯш намекунед. нами хел аст. оё очоатон мехоҳад ки шумо бигем нами аҳволе ки ҳозир дорен шавед? не ки шиден ку. барои ҳамватани азизам оча ин чиз таҳқир накунед. фақат барои шумо як хоҳиш мекунам. ҳамин Тоҷикистонда светҳо мурда истодан. шумо равен ҳамон ҷои қабристони момаи Марьямбӣ, ҳамон ҷара навор бигирен. ҳамон қабристони момаи Марьямбӣ свет дора. ҳамон свет ҳам мембара ё намембара? ҳамонро бирен навор бигирен. кор кунен, оперативни кор кунен. хонаи депутата навор бигирен, светоша. хонаи намедонам як мансабдора бибинен, хонаи як вазира бибинен. навор бигирен. навор бигирен ин чизора. ҳозир дунёро секретни камера ҷиқидаги аст. навор бигирен. бибинен ки хонаи ҳамо чӣ хел аст, свет дора ё надора? чаро хонаи мардум свет надора, хонаи ӯ свет дора? чаро високоволт бисӯза, ҳама дам месӯза, хонаи Эмомалӣ дам месӯза, хонаи мардум дам месӯза. бирен ки қабристони бигем ки модарша, яъне ки ҳамон свет дора дар уҷа мақбара кардаги аст. як бирен як дуо кунӣ, бирен як секретни камера бизанем, як дуо кунем ҳамонҷа қабристонда дуо кунем, иҷа падармон хоҳа, иҷа модармон хоҳа, бобимон хоҳа, хай омадем ҳамҷа дуо кунем. хуб бидроен ҳамонҷа бибинед, ҳамонҷа свет ҳаст. свет 24 соат дар мегирад дар уҷа. лампочкаш намебарад. уҷа қалавир хусусан махсус уҷара қалавирӣ мекардаги инсон аст.
лампочкаша иваз карда места, светора дар дода места, ягон вақт свет дар уҷа хомӯш намешавад. Бибинем, баъд биброрен навора, бигем ки эй инсонухи висакавод бисӯзаи дар бигем мақбараи момаи Марьямбӣ, бигем дар қабристонаш 24 соат свет ҳаст ку? Аз куҷо омада истодааст? Ё бире хонаи Рустама ё хонаи Эмомалиро ё хонаи Исмоила навор бигирем, бигем инеҷа свет ҳаст ку? Ҳаст ку инеҷа свет? Ӯ висакавод сӯхт, барои мардум сӯхт, барои ё насӯхта. Барои ин ҳамин саволҳоро кор кунен, оперативӣ кор кунен. Шумо халқ ҳастен, ҳамин дурӯғи намеёра бояд бирорен. Мефаҳмед намера? Чемае ки ранги бигем до када гур бисӯза, намедонам мечкина, женской разговор аст. Ман қабул надорам ин чиза. Ман аз шумо бародарона хоҳиш мекунам, дар ҳамин навораи мо ҳамин чизҳоро нанависед. Намедонам эзори фалони сирх, турсикаш кабуд, гурӯш бисӯзад, фалониш дар бигира, очаш қанчиқ буд. Ҳамин чизҳоро дар эфири ман кор нафармоед. Хича вазъията шаҳр битен, бинависен аз нигоҳи худтон чӣ ситуатсия аст номи чиз. Ва ин чиз боиси қабул аст. фаҳмидем дӯстои азизам? хулас калом, ҳамватанои азизам. яъне ҳамун як кӯчаи мардакӣ дар раҳ бигарден. Да хеле ин чиз неприятни аст барои ман. Ман як рӯзам гуфтам ки мисол баъзи бародарро ман гӯш намекунам, сабаб ки ҳамин калимаҳо бисёр истифода мешавад. мегӯянд ку инсона бояд чашмаш бигем рӯза дошта боша, гӯшаш рӯза дошта боша ҳама вақт, на фақат моҳи рамазонда. мефаҳмед намира? забонат бояд рӯзадор боша, яъне аз чизҳои қабеҳ, таҳқир, шинидан, дидан, гуфтан, аз ин чизҳо мегӯянд ки ҳама вақта худдорӣ. ман ҳамин чизҳоро худмам намегӯм, худам дар раво намебинам ҳамира гуфтанда, ва ҳамин чизҳоро шинавидандам раво намебинам, ва ҳамин чизҳоро дидандам раво намебинам худамда. мефаҳмед намира? яъне оила да лезид кардан, зан да лезид кардан, гудак да духтар да лезид кардан, намедонам оча да лезид кардан. мо масъалаи сиёсӣ дорем ба Эмомалӣ Раҳмон, на масъалаи оилавӣ. ҳар кадомеш ки дар сиёсат ҳастанд, медизданд, кор доранд. албатта ки мо вора ҳамун корҳоша мегем, либосоша не. либос дига чи хеле маъқул шаст, ӯ шахсияти худш аст. мо корша мегем ки дар неҷа ғалат кард, дар неҷа не кора кард, дар неҷа дигар кора кард. яъне неҷа дуздид. мо дуздиёша дигар шад. дигари хеле бамбирава, бисӯзава, бипӯчава, сиёпӯчакаш бикишава, падалаъната, лаънати очава. ин чизҳоро ман шахсан на диданша мехоҳам худамда, барое ки ин чизҳо туро оҳиста оҳиста заиф мекунад. ҳақорат, ҳамин чизҳои бемаънӣ оста барои ҳамин шинавидан, дидан бигирӣ, оҳиста оҳиста туро заиф мекунад психикаи туро. барои чи дар хизмати Тоҷикистон фақат оча, апа, хола, ҳамин чизҳо зан ақорат мешавад. агар омадан фалони оча апата фалон кунам, фалони апа сар мешавад. барои чи аст? барое ки психикаи солдата, психикаи ҷавонмарда заиф карданда. ин чизҳо коркарда шидагӣ аст. ин чизҳо просто так нест. психикаро заиф мекунад. очаша таҳқир кӣ, хоҳарша таҳқир, яъне номус аст ин чизҳо. хоҳар, оча, апа, зан, духтар, яъне заиф, занҳо ин номуси як мард аст. ва ин марда инам хел заиф мекунад психикашда. баъд ҳақорат кардаам бигира ки ин нормал аст. барои ҳамаам имрӯз нами чизҳо бигем бисёр дар ҷомеаи мо авҷ гирифтагӣ аст. ин нормал ҳаст. мисол мегирем оддитарин чиз ҳамин бибурем як бевада бурем мегӯям ку аки мегӯм ҳамин гапҳоро нагӯмо, яки баъзан барои шумо мегӯм ё худи Россия омадан. баъзе мегӯянд ку оилаҳо барои чи вайрон шуда истоданд. мегӯям ку ман барои ё як алоҳида мавзӯъ кардани будам, намекунам, аммо ирӯз ман мегӯм вақти шумо як кайфияти дигарро мебинен пастела ва мерен, ӯ пастели оддӣ баротон маъқул намешавад. асоси проблемае ки оилаҳо ҷанг мешаванд, ҷидо мешаванд ҳамин аст. барое ки мисли як наркоман аст. як наркоман мисол 3 куб да кайф мекунад ку ӯ да 1 куб бизани кайф намекунад.
یک 2-3 минут кумаред мекунад сар мета, ӯ кайфша намегирад. айнан ҳамин мешава. шумо як пастели бигем ки роҳати дигар мебинем ку як духтари рус ё намедонем як кӯчабудагӣ духтарода мерен ҷавонозе мераванд ё шо бигем уҷа мераванд бисёр як ҳолатҳои бигем ки ноговор боло поён бар гуфти ҳамун гапо дигар любой намуд ча мебинанд ку баъде ки зан гирифтан аз зан и удовольствора гирифта наметонанд, барое ки ӯо уже дозаи калон омӯхта шидагиянд. дозаи паста як кумаред мекунад сар мета, як кумаред мекунад сар мета. дар камад ай ҷавонам хеле аст, як кайфияти пастели калона гирифтагӣ аст, чанд намудша уже ёд гирифтагӣ медона, ай занаш қатъи мея наметона ин кора када. барои ҳамун ҷанг мешава, ҷанҷол мешава, аз пастелш қаноатбахш намешава, яъне ки қаноат гирифта наметона ҷавон. ин чизо боиси ҷанг мешава, ҷанҷол мешава ва бигем ки чӣ кор мекунанд, сар метан. ё ин ки бигем як зан ҳамун духтар бигем ки камтара қатъи шуш хоҳа ки бигем ҳам хеле як наслаждатса куна, як озод рафтор куна ва ин ҷавон ин чизоро дидагӣ дар берун ки ин чизоро қанҷиқо мекуна ку. ба мега ту значит қанҷиқ будӣ, ту ин чизоро медонӣ. сразу на иш дарозияй, на алидава, на валида. Медонӣ намира. агар қатъи занаш ҳам хел рафтор куна мега ту значит ту иро медонӣ аст ки ҷои ту бидӣ ин чизода. агар накуна ту мада када надодӣ ин чизоро мо недоволнем айта. хулас нами контактҳои безебе ки ҳамун ҷавон аз хурдиш аз берунҳо бигем дозаи калон ё айши ишрати калон омӯхта мешаванд, баъд меянд дар хона. хулас психикаи ин чиз калон аст. ман манзарат мехоҳам мисол гирем, ман баъд аз ҳамун якчанд шикаст хӯрдани ҳаёт зиндагӣ ман бисёр сексология хондам, бисёр хондам, бисёр психология хондам. психикаи инсон, психикаи зан, психикаи мард, бигем ҳамин отношениҳо ва ғайра чизҳо аз ҳамун бигем профессорҳо аз инсонҳо ин чизҳоро бисёри бад хондам. воқеан бисёр хондам, бисёр ёфтам, бисёр гуфтам. ма дар ин бора агар бигем ҳамин масъаларо ҳамун дута оиларо ҳамин та бишинонам, агар қатъишон ҳамун ним соат қатъи ҳардаш гап занам зани шура ку, ма мегӯям ки проблема аз кадомиш аст, аз кадоми саршида истодааст проблема, ки иҷа гунаҳгор аст. мефаҳмӣ намира? яъне ки оташ гунаҳгор очаш гунаҳгор ин чизо не. ма ҳамун ҳардаш қатъи бишинем дар як хона ҳамин як ҷода боша бишинанд, ҳардаш қатъи ҳам хеле камтар гап занам, ман мегӯям ки кадомиш айб дора. барое ки ман тамоми айбои нуқсҳои ин чизоро кофта аз ҳамун бигем ки олимҳои ҳамин соҳа ёфтагӣ ҳастам ва медонам ин чизоро. барои ҳамин мегӯям ки ҳамватанои азизам, ин чизо худо хоҳа ҳамаш мешава оянда. аммо имрӯза гап сари ҳамун буд, бигем ҳофиз манам бародарам мехонам. рустам раиси шаҳр аст, танаш новости гап мезана. хунатон обод ҳамватанои азизам. боз ҳам бигем ки аз худо умед дорем ки раҳми тоҷика мехӯра, раҳми тоҷикистониро мехӯра. на он боришоти шадиде мешавад ки ними тоҷикистона об бара. фақат такя ба раҳми бигем офаридгор дорем. дигар ба ин ҳукумату ба ин сохтору ба ин чиз надорем. аммо ин табиат аст. агар бориш шава ва як чӣ шава, гунаҳгор ҳукумат аст, барои он ки пешгирии ин корро накард ва надошт. ва дута масъалаи дигар буд ки бигем ки ман гуфтам баротон, яке ободонии шаҳр бояд чӣ корҳо карда шава, на ин ки модарои пиру кампира бечороро бибурем кор фармонем, 1,5 аз маҷбурияти онҳо истифода барем ки во зиндагӣ надоранд, маҷбур ҳастанд биброянд як кор кунанд ва бигем имрӯз дар ҷои техника занака бибурем шабу рӯз кӯча тоза куна. ва ин бигем як беномусии ҳукумат аст, як беномусӣ ҳаст ин чиз. ва дигар чизе ки наму тайпадвалои мо тоҷикистон ки сиристам бу мекуна, паша мезана мерава, ҳамин чизо. дута масъаларо ман баротон гуфтам ва тайёр ҳастам ки биброянд ҳамин соҳаро одамош дар тоҷикистон нафаҳманд. агар сохтор, давлатсозӣ, дигар чизо ҷойҳои намефаҳмидагиша метавонанд биброянд дар фейсбукум. ман барои халқи тоҷик
برای مردم عزیز و بگیم که ما نشان میتم راهش که نه کار کنن دیگه کار کنن. همچون یک توصیه برای اونه برای ملت آسانی شود. باقی خونتون آباد باشه. پدیلید پادپیسکا باقی در اختیارتون است هموطنان عزیزم. این 3-4 روز میشه که سحر قطعی روزانه فقط برای شما افیر کردم، کوشش کردم، تلاش کردم، وقتی بدای خدمت وقتی که داشتم با شما گذراندم. باید خیلی خوشحال هستم که شما همینا 311 نفر شیشتین و خوشحال هستم که پادپیسکا کرده ایستادین و بگیم هر روز میبینیم 10 تا 20 تا 30 تا بگیم که آبونا اومده ایستاده است. در کامنتاتون هم خوشحال هستم، اما بعضی تحقیرها هست و همچون دوستانه میگم از تحقیرها از زن دیگر چیزو تحقیرهای غلط دستکشی کنین. یعنی سالم کامنتاریا شما تو چند سالم عقل سالم فهمیش سالم کامنت های سالم کردن بگیرین همو ضربه حکومت است. شما همون لعنت و جلنت ترسی کلفچی که اگر نوشتن بگیرین حکومت میدونه که شما حالی هم فهمیشی خوب ندارین. وقتی شما کامنتی سالم کردین در تای نوار ببین یک استاتیای سالم میلرزونه حکومت. وقتی شما اگر یک کامنتی سالم فهمیش انالیز کرده فکرتون از زیر کامنت بنویسین او 1 میلیون ضربه هست از اونه که شما یک دشنام می نویسین با حکومت. اوجه حکومت لرزه میدرویه که شما با عقل شدیستین، شما انالیز کردن یاد گرفتیستین، شما اوجه کمبودی را فهمیده ایستادین. انایی ضربه اساسی است کامنتی سالم، نه حقارت نه دشنام. ضربه اساسی که حکومت همه لرزونه فکر سالم کامنتی سالم است. خانت آباد بود هموطنان. تشکر برای پادپیسکاتون و انسانایی که بعداً پادپیسکا میکنین. شما دم تشکر.